영하 50도. 생명의 한계를 시험하는 극한의 추위. 다르하드의 겨울. 지옥의 계절을 이겨낸 이 땅에 생명이 모습을 드러냅니다. 그리고 새로운 생명을 기다리는 이들이 있습니다. 몽골의 광활한 초원에서 지난 수천 년간 자신들만의 이야기를 써온 이들, 다르하드족. 자연과 신, 사람이 공존하는 이 성스러운 땅에 오늘 봄이 찾아왔습니다. 몽골의 북서부의 고원 평야지대, 다르하드족을 찾아가는 길. 앞서 달린 자동차의 흔적만이 길잡이가 되는 무경계의 땅입니다. 침엽 수림지대의 입구. 색색의 천들로 꾸며진 조형물들이 보입니다. 자연과 사람, 그리고 신이 공존하는 다르하드족의 영역에 들어선 것입니다. 강한 샤머니즘 문화를 이어가고 있는 다르하드족은 함부로 대할 수 없는 사람이라는 뜻을 가지고 있습니다. 몽골의 여러 부족 중에서도 이들은 강한 영적 능력을 지닌 것으로 여겨져 왔는데요. 이들의 전통이자 정신인 샤머니즘은 이 광활한 초원을 가축들과 함께 이동하며 온갖 위협에서 살아남은 유목 생활의 바탕을 두고 있습니다. 혹독했던 겨울이 지나고 다르하드 초원에 봄이 찾아왔습니다. 봄은 유목민들에게 가장 소중한 가축들이 새끼를 낳는 시기. 맹말 수루신의 집에도 올봄에 50마리 정도의 새끼 양이 태어났습니다. Энэ одоо энэ хавар төлсөн нялх төлөө ээж байгаа гэх юм бол хурган авт энэ дотор байгаа. Одоо тэгээд ээж нь ялгаж одоо ээжт нэгэд нийлүүлдэг. 다르하드족에게 봄은 생명의 계절이자 축복의 계절입니다. 대대로 다르하드족의 전통을 지키며 유목민 생활을 이어오고 있는 맹말 수루신의 가족. 자녀들도 학업을 마치고 유목민의 생활을 택했습니다. 지금은 가축들의 식사 시간인데요. 준비 과정이 꽤 요란하네요. 초원에서 풀을 먹일 가축들과 사료를 먹일 가축들, 그리고 새끼를 낳은 암컷들을 분리해 놓아야 합니다. 섞어두면 힘이 세인 녀석들이 모든 음식을 차지하게 됩니다. 밤새 떨어져 있던 새끼들을 풀어놓자 어미를 찾아 힘껏 뛰어갑니다. 배가 고픈 만큼 울음소리도 요란합니다. 각자 자신의 어미와 새끼를 찾느라 매일 벌어지는 이산가족 상봉의 현장.
아직 이 녀석은 어미를 찾지 못했나 봅니다. 아들 사옥 다르차가 직접 어미 양을 찾아줍니다. хавар одоо болохоор одоо ажил төрөл их болно. Хураг ишгээ тавихаас ахуулаад малаа хураг ишгээд эндүүлгөө төлөөлж авна. Тэнээс ахуулаад ажил ер нь малчин хүмүүс ер нь ажиллах ажил. Ер нь ажиллах хүнээ хийдэг ажил. 가축들이 워낙 많다 보니 어미들도 새끼들도 헷갈릴 지경. 하지만 타고난 유목민들은 한눈에 구분할 수 있다고 합니다. Ер нь томор жираад өөртөө ер нь мэддэг болчтой дээ. Эхний хэдэрээ ахт. Чи юу мэдэх өөрөө. Чи баг зэрэг галдрдана. Би бол ингээд зүсээр л тань одоо яг тэр хойноос их тийм шар халзан хураг гарсан тийм бор халзан ээжтэй. Энэ ихтлийн хор хэлтэй юм хурагтай ээж нь халзан гал. 새끼들이 배불리 먹었으니 자 이제 어미들의 식사 시간입니다. 사료를 내려놓자마자 앞다퉈 몰려드는 녀석들. 가족들은 보고만 있어도 배가 부른 표정이네요. 유목민들에게 가축은 자식과 다름없습니다. Одоо үйл цаг өнгөсч цаг зүйтэй арч хавар болж одоо энэ сэтгэл бол одоо сэтгэл өндөрлж байна. Тэгээд зургийн тулаан цаг үедээ өнөмал төлөж байна. 수천 년간 조상들이 살아온 방식 그대로 전통을 이어가고 있는 유목민 다르하드족의 삶. 하지만 이곳에는 수천 년 전의 위협 또한 그대로 공존하고 있습니다. 갑자기 급한 발걸음으로 다른 오리를 살피러 가는 딸. 아무래도 무슨 일이 생긴 것 같습니다. 이 집 아들과 딸은 물론 옆집의 이웃들까지 모두 초원으로 나서는데요. Энд нөгөө харин манай нэг ишиг харин алга болоод тэргээ харин хайгаа явж байна. Тэгэхээр нөгөө шувуу идсэн болоо гэд тэгээ бидрээд явж байна. Тэр олдох юм болоо яах юм бол шувуу игээ эргээд хараа. Юу муугаа нөгөө тоншсон байдیں۔ 오후부터 독수리들이 주변을 맴돌아 심상치 않던 분위기. 새끼 염소 한 마리가 보이지 않는다니 정말 큰일입니다. 끝없이 펼쳐진 이 초원에서 새끼 한 마리를 찾는 일 가능한 걸까요? Олж авах болохоор нөгөө ийм их малтаач гэсэн нэг ишгч гэсэн. Одоо их юм гээл. Одоо нөгөө олж авах болохоор шөөмөө одоо тоншчих вэ гээл. Шөөмөө тоншихоос өмнө олж авахгүй бол нөгөө тийч нөгөө шууид чинь. Тийм учраас тэгэл олж авахгүй бол болохгүй дээ. Их малтаач гэсэн нэг ишгч гэсэн нөгөө бидний амьдрал малдаар байдаг болохоор. 가축들이 새끼를 낳는 생명의 계절 봄은 가장 많은 새끼들이 생명을 잃는 죽음의 계절이기도 합니다. Энэ ээжтэй. 다행히 바위 틈에서 말썽쟁이 녀석을 찾아냈습니다. Ингээд ишгэ олоод авлаа. Энэ нөгөө ишгэ бид нэргөө ингээд олуулаа хайж агаад олж аваагаа бол одоо нөгөө энд эргэлдээд байсан илээ хэрэг энтргээ энийг идчих байсан. Тийм учраас бид нөгөө энэ дээр нь олуулаа бидэрч агаад олж авлаа. Бид нэр олуулаа энд бидрээд явахаар бид нэрийг нөгөө хараад энд байгаа ишгийг тоншихгүй байсан. Энийг тэгэхгүй бид нэргээ ирэхгүй байсан бол хүнгүй байхаар энийг тоншоод идчихнэ.
Тийм учраас тэгээ бид нэг олуулаа энд яагаад алхаад байсан болохоор хэрэг идэхгүй биднээс айгаад нөгөө энэ хавьд эргэлдээд байсан. Нөгөө энд ишиг байгааг мэдээд эргэлдээд байсан. Энэ болтой. Шуу. Ээж надаа. Нэ. Тичивэ. Шууд хоншолгоо арин чихөөгөө олж аваад тэгээ шууд хоншгоолаа чиний шигээ. 맹수의 위협이 도사리는 야생의 땅에서 오늘 하나의 생명이 살아 돌아왔습니다. 유목민의 전통 가옥인 계로는 이동의 편리한 구조를 갖고 있습니다. 다르하드족의 모든 것은 유목 생활에 최적화되어 있는데요. 집 안에는 꼭 필요한 가재 도구와 생존과 직결된 난방 시설이 위치해 있고 벽에는 고기를 널어 육포를 만들어 두었습니다. Манай монголчууд бол одоо ингээл эртээ ирээс гэж дандаа борцоо хийж ингээд дандаа хоол хийдэг. Тэгээ өвөл болоход чинь ингээд хөлдөждөг болохоор нэг яак борцоо кик. Тэгээ хавар болоход борцоо ингээл 100 болоход чинь ингээл дан борцоороо хизээч хоол хийгээд идэж болно. Тэгэл 10 сар маргал дахиад нөгөө ноот маханд ороод борцны яхад дахиад ноот маханд ороод хоолоо иддэг. Тэгээ энийг болоход одоо нүдэж мүдэл одоо тэгэл нүдэж аваалал яал ингэж хэрчээл тэгэл усны нэг дэвтэж агаал. Одоо нэг өглөө дэвтэгээл орой хоол хийж идэх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл орой хоол хийж идэх. Тэгтээ зэрэг удаан хугацаар дэвтэхгүй хатуу байдаг болохоор. Тиймэрхэл борц болоод тиймэрхэл. 살이 통통하게 오르는 가을철에 가축을 잡아 손질하기 시작합니다. 덩이째로 밖에 내놓아 자연 건조시킨 후 어느 정도 마르면 먹기 좋은 크기로 썰어 건조대에 널어둡니다. 겨울이 지나는 동안 고기는 초원의 건조한 기후 덕에 영양가 높은 육포로 완성됩니다. 영하 50도를 넘나드는 혹한의 겨울에는 고기를 보관하기 더욱 쉽습니다. 집 앞 창고에 넣어두기만 해도 고기들은 꽁꽁 얼어붙으니 창고는 천연 냉장고인 셈이죠. 고기뿐만 아니라 가축의 젖으로 만든 치즈들도 겨우내 창고에서 자연 숙성됩니다. 냉장고와 같은 보관시설이 없는 이곳에서 겨울 이외의 계절에 고기를 보관하는 방법은 육포로 말려두는 것뿐. 하지만 잘 말려진 육포는 너무 딱딱해서 바로 요리할 수 없습니다. 두들겨서 부드럽게 만든 후 잘게 썰고 여기에 물을 붓고 끓이면 단백질이 가득한 육수가 됩니다. 지금 몽골식 전통 국수를 만들고 있는데요. 면발은 한국의 칼국수처럼 밀가루를 반죽해 넓게 펴서 만듭니다. 면발을 만들기 전에 난로에 얹어 미리 익히는 것이 우리와는 다르네요. 살짝 익혀 꼬들꼬들해진 면발을 육수에 넣고 끓여내면 몽골식 칼국수가 완성됩니다. 이 담백한 유목민만의 영양식으로 이들은 초원의 거친 바람과 싸워왔습니다. 오후가 되자 엄마와 아들이
다시 가축우리로 나왔습니다. 염소를 눕힌 후 양쪽에서 털을 빗기 시작하는데요. 바로 캐시미어를 모으기 위해서입니다. 고대부터 유목민들은 염소의 털로 옷을 만들어 겨울의 추위를 이겨냈습니다. 생활 형편이 넉넉치 않은 요즘은 캐시미어를 모아 팔곤 하는데요. 1kg에 6만 투구리, 한화로 약 4만 6천 원 정도의 가격에 팔리고 있습니다. Одоо ингээд энэ ямааг ноолороо самнахгүй хаях болоод тэгээд өөрөө үснэ аяндаа тэгээд дулаараад ирэхэд хуужаал унаал. Тэгээд ноолорчгүй мөнгөчгүй. Тэгэхээр тэгээд үснэ ингээд одоо ингээд энэ ноолороо самнаж аваа тэгээд ноолороо амьдрал ингээ юмдтэй авч хэрэглээл мөнгө төгрөг болгож аваа тэгээд амьдралдаа хэрэглээ. Тэгээд ямаа нь болохоор ингээд ноолор самнасан үснэ болохоор өөрөө аянд энэ хялгасан ингээл 100 болохоор унаал намар болохоор ургаж эхлээл өвөлдөл зал тэгэл ноол орон соож эхлээл хавар хайл ноолортой юм бол 캐시미어를 모으는 것은 염소들이 털갈이를 시작하는 여름 전에 마쳐야 하는 작업입니다. 고기 외에 다르하드족의 주식은 바로 가축들의 젖입니다. 요즘은 새끼들이 한창 젖을 먹어야 하는 시기죠. 잠시 어린 새끼를 떼내고 젖을 짜기 시작합니다. 다르하드족은 가축의 젖을 발효시켜 다양한 치즈를 만들어 먹습니다. 이동이 잦고 저장 시설이 없는 유목 생활에서 생겨난 삶의 지혜죠. 우유를 다 짜고 나서는 차찰이라는 도구를 이용해 집 주변 4방향에 우유를 뿌립니다. 하늘과 땅의 신들에게 감사를 전하는 의식입니다. Одоо манай дарахт үндэснээ бөөгийн үг шүтдэг учраас одоо ингэ тэнгэр хангаага их шүтдэг. Тэгээд тэнгэр хангаад одоо их шүтлэгтэй. Ер нь дарахт хүмүүс бол эртнээс нааш яг жинхэнэ тэр үндэснийхаа Монголын тэнгэр шүтлэг Монголын уламжилт одоо жишээ нь Монгол бөөгийн уламжилт бөөгийн яруу найраг болбол дарахтын одоо зан айл тэр дарахт дуу ч юм уу дарахт хүмүүсийн өөр хоорондоо харьцааны хошигнол өнөө өвтөл хадгалагдаж байгаа. Тэгээд дарахт хүмүүсийн уул усаа тэнгэрээ ронгот тэнгэрээс тахиг шүтэх энэ амьдрал ахын зан үйл аж төрх амьдрах бэлэгдэл тэр энэ бүхэн нь болбол бөө мөрөглийнхаа ёсыг удаа болтол багасаар ирсэн. Ердөөсөө дарахт зан заншил дарахт амьдралын босоо энэ бүхэн бол бөө мөрөглийн уламжил байдаг учраас дарахт хүмүүсийн одоо амьдрал ахын үйлдэл юм уу дарахт хүмүүсийн сэтгэл зүг энэ бөөгөөс салгаж болохгүй бол ямар ч боломж байхгүй. Хэрвээ инк юм бол нөгөө дарахт маань дарахт биш болчдөг байхгүй. 물통을 챙겨들고 집 주변의 작은 개울에 도착했습니다. 이틀에 한 번씩 이곳을 찾아 물을 채워가는 가족들. 수도 시설이 따로 없는 다르하드 초원에서는 주변의 강이나 호수, 개울 등에서 물을 길어다 식수로 활용합니다. 이 개울은 주변 모든 부족 사람들의 생명수원인 것이죠.
다라하드 촌의 유목민들은 절대 물을 더럽히지 않습니다. 간단하게 손을 씻거나 물통을 씻는 일도 금기시합니다. Тэгдэгэндээс л ус авдیں۔ Энэ устны захтаагаа алээд нь болох зэрэг энэ захтаа тэгээ манах жохоо Монгол энэ урт талдаас айлаад байгаа. Эдгээр бүгд ариндаас усаа. Ягаад гэвэл юу яадаг энэ ус бохирдчихнаад одоо тэгээд ус хэрэг булган дээр ингэж янз бүрэн тэгж яах юм бол ширгэж мэргэх аюултай байдаг гэх юм. Тэгээд тэр хүндээ ч гэсэн муугаар нөлөөлж байна. Муугаар нөлөөл. Тийм учраас тэгж гол молдоо ойрхон тэгж яадаг. Тэгж янз бүрэн тэгж гар хүлэн тэр угаадаг. 수백 년 전 칭기즈칸이 활약하던 시절에도 강을 더럽히는 사람을 엄하게 다스렸다고 합니다. 그 역사의 교훈은 지금에까지 이어지고 있습니다. 하지만 자연은 조금씩 변하고 있고 이들의 삶도 그 변화의 바람에 흔들리고 있습니다. Одоо намайг гаваа ийм сургууль яахан байсан. Одоо болохоор нэг тийм зэлжилтийн байдалд болоод цаг зууд их хэлбэг болсон. 2 жил гэдэг. Тэгээ жаахан мал одоо жаахан бас хүндрэлтэй. Үйлдээ болохоор маш их цас унна. Өөдрөн. Тэгээд дургамл их ургахгүй болсон. Зэлжилтийн байдалд одоо хоолонд цустай байна. Тэр зөнгөөр ингэж тэмээнэ өвдгнээс цус гаргаж байхгүй. Байхгүй нөө юм л хатсан. Тийм байна. Энэ угаасаа хоолод мөртөл цустай юм байна. Барьж идсэн маань энэ хоолооноос нь хазаал хошноос өг татаад. Тэгээд энэ өвдөг нь болохоор одоо өөр ингэж чин дороо ингэж эргэж байгаа шалбарсан юм уу юм хатсан юм уу тийм юмд хатсан юм шиг. шалбар surсан юм аа. 현대 문명이 닿지 않은 태고의 땅. 이 광활한 초원 곳곳에서는 죽음으로 이어진 야생의 위협을 매일 확인할 수 있습니다. 가축의 피해 소식을 전해들은 다라하드 촌의 남자들이 모이기 시작합니다. 대대로 이 땅의 주인이던 다라하드족. 오늘 늑대 사냥을 하기로 의견을 모았습니다. Хаана авлаж ирэх бодолтой байна үед. Ямар ч байсан юу яацгаая. Зүүн ширүүтэй хэл татдагаараа татаад. Тэгээ бойлж игүүл эргээд баруун ширүүтэй тастайг тач үзгүүдээ тийм ээ. Бас арай барьцтэй. Жаргантай татна гэвэл дахиж татчуулахаа тийм юу юу? Энэ баруун ширүүтэй руу татах юм да. Тийм. Нөгөө араас нь гүйж гарч их суудгаарэ. Нэг ховрдод байгаа юм бол байхгүй даал ирдэ дээр үеийн тэг бараг л хайв цайдил юу. Ирэн чонтай л чон бол ирдэ нэг одоо гэж ангаж бариад байхтай зэрэг энэ гөлөг авдаг учраас өсөөд байг. 늑대 사냥을 시작하기 전 의식을 치르는 이들. 숯을 피워놓고 아르치라는 솔잎을 태우는데요. 그 연기를 쐬며 안전을 기원하고 늑대를 잡을 수 있도록 신에게 기도하는 의식입니다. Юу гэдэг юу ургамал байгнэ. Тэгээд хайддаг. Энэ одоо энэ манай долоонод жаахан энэ дээр хоошаалсан тайган дургадаг одоо арц гэдэг тийм нугаан ургал мөнхөн настай гэсэн одоо 100 төгс нугаанараа байдаг. Тэгээд ингэж одоо арц хиймээр одоо хурдан мөр ажил олоор юм хүмд явахтаа гэж дандаа нэг
гэр орондоо арц сан тавьж утаа богоолж амилуулж залбирч одоо ажил үйлс бүх ямар үйлс бүтэмжтэй байх болтой залбирдаг арц л юм да. 드디어 늑대 사냥이 시작됐습니다. 빽빽한 침엽 수림 속으로 들어가 늑대를 몰 예정입니다. 사격팀은 총을 겨누고 숲 입구에서 대기합니다. 늑대와의 싸움은 수천 년을 걸쳐 이어왔습니다. 때문에 다라하드족의 남자들은 총을 다루는 데 능숙합니다. 이때 숲에서 쏜살같이 튀어나오는 여우 한 마리 포착. 곧바로 들려온 총소리. 여우가 맞은 것은 아니네요. 곧바로 두 번째 총소리가 울려 퍼집니다. 늑대 한 마리가 숨을 거둔 채 쓰러져 있습니다. 사람들이 몰려와 늑대의 머리를 들어 이마에 가져갑니다. 가축을 지키기 위해 어쩔 수 없이 늑대를 잡은 이들. 자연과 신에게 감사의 마음을 전하는 것입니다. Үнийг гарч ирсэн л да. Үнийг гарч ирэхэд бол бид манар бол үнийг бол буудаггүй. Одоо тэр чоног бол буудана. Мал хар барьж иддэг. Нaan хоронд ордог болохтой зэрэг чоног бол одоо бид агнахын зөв малаа хамгаалж. Тэр гарч ирсэн юм бол юм болгоно бол бид нар агнахгүй. Тэгээрээс үнийг өнтер бол буудаггүй. Та яг нэг хэрэгцээ байвал нэг үс мэсэн сайхан гэдэг буудна ганц нэг бууч болно. Тэгээд бос төдөл буудаггүй. Агнах юм бол одоо ямгааг л дагна бууд. Яг л идэр чоны. Ид дунд насна чоно. Энэ азарган чоны юм шиг дээ. 오늘 다라하드 촌의 위협 하나가 사라졌습니다. 그날 오후 맹말수루 씨 가족에게 또 다른 비보가 전해졌습니다. Тэгээд бэлчээрт зүгээр л явсан юм л да. Тэгээд бэлчээрт очоод энэ хөлн л өвдсөн байх юм уу? Тэгээд бэртцсэн юм уу яац? Яг яасны нь одоо би бас сайн мэдэхгүй байна. 다라하드 촌의 삶은 언제나 위협 속에 놓여 있습니다. 사람도 가축들도 피해갈 수 없는 혹독한 자연의 시련 속에서 다라하드족은 신의 존재를 더욱 강하게 믿게 됐습니다. 다라하드족의 새해는 4월에 시작됩니다. 새해를 맞아 가족들과 가축들의 운을 점치러 나선 어머니. 버라 불리는 무당의 집에 도착했습니다. 다라하드족은 벌을 통해 신과 조상을 만날 수 있다고 믿고 있습니다. 다라하드족의 무당인 벌은 사람과 자연의 신, 조상과 현재의 가족을 이어주는 다리, 영매의 역할을 합니다. 다라하드족은 집안의 대소사를 결정할 때마다 벌을 찾아와 귀한 선물을 바치고 자연의 신과 조상에게 지혜를 빌려왔습니다. Natın donguda geçtim. Asın ikta yaşım. Hantaya gitti ağanırımda. Kamuğa varsa köyünde. Talın attın gerittin görüyle. Talgın attın gelattın görüyle. 버의 주도로 치러지는 의식은 한낮에 시작해 어두운 밤까지 계속되는데요. 본격적인 의식을 시작하기 전 불에 달군 쇠를 통해 신성한 기운을 모읍니다. Тэгээд одоо бүх юм чин номхот чамд ямар ч юм уу муухай юм байхгүй.
одоо би орж ирсэн муухай гайг чинь бүгдэн тэр улсын халуун төмрөөрэ хэлээд амнаад одоо энэ хэлбэн одоо энэ дээр уусан идсэн миний даваан бохрын байвал одоо хэлэхгүй энэ онгод. 그리고 신을 부르는 의식이 시작됩니다. 중고든 가정 가정가야 중고든 바로 생기면 가도 머려 우다셔가 아이고 자식들 다야좀 하룬다 달도 가모도 저가지고 오 сайн хэлсэн үг нэ. Аа. Сайн хэлсэн. Би хүүхдэд үзэлж тэл мал үзэлсэн би зөв юм хэлж байлаа. Би тоолсон сэтгэл одоо маш өндөр байна. Яг зөв юм хэлж байлаа. 하늘과 땅, 자연의 이야기가 신의 통역자인 샤먼 벌을 통해 사람들에게 전해집니다. 자연이 주는 시련마저도 감사의 마음을 통해 이겨내온 다르하드 촌의 사람들. 그리고 그들이 지켜가고 있는 부족의 전통. 봄을 맞이한 이 드넓은 초원에는 지금도 샤몬의 바람이 불고 있습니다.